Oke, baik semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih ya kepada semuanya yang sudah hadir ya. Ini yang lain mungkin lagi progres mau hadir ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan ya materi kita. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya tentunya ya teman-teman ya. Di mana pada pertemuan kelima ini kita akan membahas pertemuan keempat ya maaf. Pertemuan keempat di sini kita akan membahas mengenai Orientierung und Bewegung ya. Yaitu di sini kita akan membahas orientasi ya ataupun tujuan gitu ya dan juga pergerakan ya. Nah, seperti biasa kita akan membaca beberapa ungkapan di sini ya frasa-frasa umum yaitu die gebräuchlichen Phrasen. Silakan didengarkan kemudian nanti baru saya minta bergantian untuk membaca ya. Oke, das Auto steht vor dem Haus. Der Park ist neben der Schule. Das Buch, das Buch liegt auf dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Bett. Das Fahrrad steht zwischen den Autos. Ich warte an der Bushaltestelle. Wir sitzen unter dem Baum. Das Kino ist hinter der Bank. Saya ulangi ya. Das Auto steht vor dem Haus. Der Park ist neben der Schule. Das Buch liegt auf dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Bett. Das Fahrrad steht zwischen den Autos. Ich warte an der Bushaltestelle. Wir sitzen unter dem Baum. Das Kino ist hinter der Bank. Oke, dari yang pertama, Mbak Christina, boleh coba dibaca? Das Auto steht vor dem Haus. Der Park ist neben der Schule. Das Buch liegt auf dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Bett. Das Fahrrad steht zwischen den Autos. Ich warte an der Bushaltestelle. Wir sitzen unter dem Baum. Das Kino ist hinter der Bank. Oke, good. Dankeschön ya. Dan berikutnya Mbak Alda, silahkan boleh dibaca. Das Auto steht vor dem Haus. Der Park ist neben der Schule. Das Buch liegt auf dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Bett. Das Fahrrad steht zwischen den Autos. Ich warte an der Bushaltestelle. Wir sitzen unter dem Baum. Das Kino ist hinter der Bank. Oke, good. Dankeschön ya. Berikutnya Mbak Dia, silakan boleh coba dibaca. Das Auto steht vor dem Haus. Der Park ist neben der Schule. Das Buch liegt auf dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Bett. Das Fahrrad steht zwischen den Autos. Ich warte an der Bushaltestelle. Wir sitzen unter dem Baum. Das Kino ist hinter der Bank. Oke, sebentarnya itu tadi ada yang nggak bisa masuk katanya. Oke, sambil nunggu ya, kita lanjutkan dulu.
Di bagian kedua di situ die Post ist dem Gebäude, der Zug fährt aus dem Bahnhof, der Schlüssel ist in der Tasche, ich wohne bei meinen Eltern, die Katze schläft auf dem Sofa, wir treffen uns vor dem Kino, der Supermarkt ist in der Nähe des Parks. Oke, saya ulang ya. Die Post ist in dem Gebäude, der Zug fährt aus dem Bahnhof, der Schlüssel ist in der Tasche, ich wohne bei meinen Eltern, die Katze schläft auf dem Sofa, wir treffen uns vor dem Kino, der Supermarkt ist in der Nähe des Parks. Oke, yang pertama silakan dari Mbak Diah dulu ya. Die Post ist in dem Gebäude, der Zug fährt aus dem Bahnhof, der Schlüssel ist in der Tasche, ich wohne bei meinen Eltern, die Katze schläft auf dem Sofa, wir treffen uns vor dem Kino, der Supermarkt ist in der Nähe des Parks. Oke, good. Dankeschön ya. Dan Mbak Alda silakan. Die Post ist in dem Gebäude, fährt aus dem Bahnhof, der Kino, der Supermarkt ist in der Nähe des Parks. oke, good. Dankeschön ya. Dan Mbak Christina silakan. Die Post ist in dem Gebäude, der Zug fährt aus Maaf Mbak Christina, suaranya gak kedengeran. nggak kedengaran ya. Iya, kecil banget di sini. Die Post is in... Masih nggak kedengaran, Har? Dengar Kedengaran tapi nggak, Har? tuh agak gede sekarang. Tadi kecil banget soalnya. Die Post ist in dem Gebäude, der Zug fährt... Gebäude ya, jangan Gebäude. Gebäude. Die Post ist in dem Gebäude, der Zug fährt aus dem Bahnhof, der Schlüssel ist in der Tasche, ich wohne bei meinen Eltern, die Katze schläft auf dem Sofa, wir treffen uns vor dem Kino, der Supermarkt ist in der Nähe des Parks. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, terakhir Mbak Rifda, boleh coba dibaca, silakan. Der Post in dem Gebäude, der Zug fährt auf dem Bahnhof, der Schlüssel ist in der Tasche, ich wohne bei meinen Eltern, die Katze schläft auf dem Sofa, wir treffen uns vor dem Kino, der Supermarkt ist in der Nähe des Parks. Good. Dankeschön ya semuanya. Nah, di sini bisa kelihatan tadi ya beberapa preposisi ya, seperti ada vor, ada neben, ada auf, über, zwischen, an, kemudian unter, dan juga hinter ya, dan lain sebagainya juga di situ ya. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan lagi preposisi yang sebelumnya di level A1.1. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Präpositionen im Akkusativ. Nah, sekarang di sini kita akan melanjutkan yaitu Präpositionen im Dativ ya. Nah, jadi jika kita membahas Präpositionen im Dativ ya, itu preposisi yang digunakan ada di mana preposisi ini selalu diikuti oleh kata benda ataupun kata ganti dalam bentuk datif ya.
Nah, penggunaan untuk bentuk datifnya yaitu setelah preposisi ini tidak hanya mengubah bentuknya, ya, tapi juga ataupun kata ganti, tapi juga membantu menunjukkan hubungan lokasinya, ya, di waktu ataupun sebab akibat dari yang terjadi di situ, ya. Jadi preposisinya ini sama ya seperti halnya di preposisi yang sebelumnya kita pernah bahas. Bedanya di sini setelah preposisi dia harus dibentuk menjadi kalimat datif, gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat contoh-contohnya juga, ya, di mana materi malam ini kita berarti membahas mengenai Präpositionen im Dativ, ya, preposisi untuk kalimat ataupun untuk kata benda datif, ya. Nah, ingat ya, kalau teman-teman masih ingat ataupun ingat lagi pembelajaran kita, ya, di mana untuk kalimat ataupun untuk benda yang maskulin, ya, maka di datif dia akan menjadi dem, ya, dari der menjadi dem. Untuk benda yang feminin dia akan menjadi apa? Menjadi der, dari di, ya. Untuk benda yang neutrum dari das dia akan menjadi dem. Lalu untuk benda yang plural dari di dia akan menjadi den, ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini perubahan-perubahannya masing-masing untuk kata bendanya, ya. Nah, seperti halnya di sini pertama ada aus, ya. Aus itu dari. Tapi darinya di sini lebih berfokus pada apa, ya? Lebih berfokus pada keluar dari mana dia ataupun berasal dari mana dia. Ya, berbeda dengan halnya di situ juga ada von, ya. Von itu dari, tapi biasanya dari orang, ya. Tidak seperti halnya dari seperti aus, ya. Aus ini lebih pada asalnya, ya. Nah, kalau sedangkan von itu dari, ya, dari benda ataupun dari sesuatu, gitu ya. Nah, itu yang pertama dari, ya, yaitu dia keluar kan arahnya. Jadi misalkan seperti halnya kita mau menyebutkan saya berasal dari, nah itu kan juga menyebutkan asalnya kan. Nah, berarti dia keluar dari tempat dia berasal tadi, ya, sehingga dia memperkenalkan diri dan menyebutkan dia dari mana, gitu kan. Sebagai contoh di situ dia subvert aus dem Bahnhof, bahwasanya kereta tersebut, ya, keluar ataupun berasal dari stasiun. Nah, stasiun itu kan dalam bahasa Jerman adalah der Bahnhof. Maka untuk bentuk datifnya dia akan berubah menjadi dem, ya, dem Bahnhof, gitu ya. Jadi setelah aus maka dia harus mengikuti, yaitu pun kata bendanya harus dirubah menjadi bentuk datif, gitu ya. Lalu di situ ada by, itu dengan ataupun di, ya. Sebagai contoh di sini ich wohne bei meinen Eltern. Nah, ingat ya, di pelajaran level A1.1-nya saat kita menyebutkan, ya, kata benda yang plural, maka dari mein dia akan menjadi meinen, ya, jika benda tersebut adalah datif, ya. Jadi meinen Eltern. Ya, seperti halnya tadi ini kan, dari di maka menjadi den. Kalau mein maka menjadi meinen, ya. Dain jadi dainen, ya, dan seterusnya. Kalau yang lain kan akhirannya tambahkan em aja jadi mainem. Kalau di sini jadinya minor kan untuk benda yang femininum. Lalu yang berikutnya ada nah dan su, ya. Nah itu artinya ke, su itu artinya ke. Nah, tapi arti lainnya nah itu bisa juga artinya setelah. Nah, bedanya apa nah dan su? Nah, ini digunakan untuk menyatakan ke, tapi dia lebih luas. Luasnya maksudnya seperti apa, ya? Misalkan ke kota, ke negara, ke benua, gitu ya. Nah, kita boleh pakai ataupun kita harus menggunakan kata nah. Sedangkan su ini lebih sempit, ya. Ke rumah, ke sekolah, ya, yang pada hakikatnya masih di kawasan yang bisa kita jangkau, ya, secara mudah, gitu ya. Sebagai contoh di situ via fahren nach Berlin, yaitu kami pergi ke Berlin. Ataupun ich gehe zu meinem Freund, ya. Bahwasanya saya pergi ke rumah teman saya. Di situ kan karena temannya adalah maskulinum, maka kata gantinya di situ dari mein berubah menjadi meinem, ya. Lalu ada mit, itu dengan. Ich fahre mit dem Fahrrad, bahwasanya saya pergi dengan sepeda ataupun saya berangkat dengan sepeda, gitu ya. Yang berikutnya von, nah ini dari, ya, darinya di sini berasal dari siapa, ya? Lebih pada orang, ya. Tidak seperti halnya aus tadi yang berasal dari sebuah tempat, gitu ya. Yang lebih spesifik, ya, tidak terlalu spesifik seperti halnya von ini dari orang, gitu kan. Sebagai contoh di situ das Geschenk is von meiner Mutter, bahwasanya hadiah tersebut dari ibu saya. Lalu Zeit itu sejak, ya, er wohnt seit einem Jahr hier, bahwasanya dia tinggal di sini sejak 1 tahun yang lalu, gitu ya, sejak setahun, gitu ya. Jadi dari kata ein di situ untuk bentuk datifnya menjadi einem. Jadi gitu ya teman-teman, ya.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk penggunaannya. Jadi gitu ya. Jadi setelah preposisi, maka yang mengikuti ataupun kata benda yang ada setelahnya harus dirubah menjadi bentuk datif ya. Oke, tidak ada. Jadi gitu ya. Kalau teman, kalau bagian ini sebenarnya enak ya, tidak terlalu berat ya. Yang penting setelah aus, maka dia menjadi datif semuanya. Setelah by juga sama. Setelah nah, di sini kalau setelah nah ini jarang sekali ya. Biasanya setelah nah ini biasanya tidak ada artikel rata-rata ya, karena kota ataupun negara terkadang ya, tapi tidak semua ya. Seperti halnya kalau misalkan contoh ke negaranya misalkan Ihfare misalkan ataupun Ifliga aja ya, Ifliga, nah dan USA ya. Nah, kenapa jadi nah dan USA? Karena United States itu kan dia banyak. Jadi kan di USA ya plural ya. Maka di sini berubah menjadi nah dan USA ya, bahwasanya saya pergi ke Amerika gitu ya. Ini perubahannya contohnya. Ataupun Tsu tadi ya, ini lebih kecil ya secara ininya ya, secara apa namanya, lingkupnya gitu ya. Kemudian mid ya juga sama, setelah mid itu langsung di sini bertemu dem, setelah von di sini perubahan dari main menjadi minor karena datif ya. Lalu setelah side di sini ada einem ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita lihat contohnya lagi ya, ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Bahwasanya saya pergi ya, saya pergi dengan teman saya ke bioskop ya. Di sini mit meinem karena Freund ini adalah maskulinum, maka kepemilikan sayanya berubah menjadi meinem ya. Lalu contoh yang berikutnya, nach dem Essen gehen wir spazieren ya. Nach dem Essen ya. Setelah. Nah, kalau di sini nahnya setelah ya, bukan lagi ke tetapi setelah ya. Nah, nach dem Essen gehen wir spazieren. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau ganti yaitu kata kerjanya ataupun preposisi pronomennya di depan, maka dia menjadi apa? Maka menjadi via ya. S via spazieren ya. Jadi nah dem essen ya, bahwasanya kami berjalan-jalan setelah makan. Kalau misalkan nahnya mau di tengah ya, jadi boleh aja nahnya di depan ya di situ ya. Lalu berikutnya contohnya yaitu ich wohne bei meinen Eltern ya, saya tinggal dengan orang tua saya ya. Di situ kan bei itu kan dengan ya. Lalu yang berikutnya seit einem Jahr lerne ich Deutsch ya. Seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Saya belajar bahasa Jerman sejak setahun. Ataupun boleh juga teman-teman bilang ich lerne Deutsch seit einem Jahr. Ya, jadi tidak harus di depan ya. Dan boleh juga tentunya di tengah deh. Kemudian berikutnya das Geschenk ist von meiner Schwester. Bahwasanya hadiah tersebut adalah dari saudara perempuan saya. Kemudian yang terakhir, udah habis. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk pembagian ya. Untuk preposisi datif ya. Jadi kalau ada preposisi ini tentunya harus jadi datif ya. Tidak boleh ke yang lain ataupun tidak boleh dia menjadi akusatif. Harus datif gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan seperti biasa yang sudah saya siapkan di sini. Nah, untuk bagian ini sekarang teman-teman saya minta berarti untuk menyusun kata yang ada menjadi kalimat yang benar ya, karena di sini ada 4 orang, berarti 1 orang dapat 2 soal masih ya. Nah, mungkin saya akan mencoba untuk nomor 1 dan 2 ya. Di sini kan nomor 1 dan 2 sudah dicontoh dari sebenarnya ya. Kita tinggal cari nih preposisi di sini yang menjadi subjeknya siapa, yaitu ich ya. Kemudian kata kerjanya apa? Gehe. Boleh preposisinya di sini yaitu mit ya. Berarti mit apa? Mit meinem Freund ins Kino. Bahwasanya saya pergi bersama teman saya ke bioskop ya. Ich gehe mit meinem Freund ins Kino.
Lalu yang kedua itu ada via, ya, via spazieren nach dem wir gehen nach dem Essen spazieren, ya. Ataupun kalau dibalik belum boleh juga nach dem Essen gehen wir spazieren, ya. Jadi di sini contohnya menjadi apa? Yaitu nach dem Essen gehen wir spazieren, ya. Yaitu setelah makan kami pergi jalan-jalan. Ataupun boleh seperti saya bilang tadi, wir gehen nach dem Essen spazieren, ya. Bentuk keduanya ataupun bentuk lainnya. Kalau misalkan nahnya mau kita letakkan di tengah, ya. Jadi wir gehen nach dem Essen spazieren, ya. Berarti spazierennya di sini sudah menjadi apa? Sudah menjadi infinitif namanya, ya. Makanya diletakkan di paling terakhir. Gitu ya teman-teman, ya. Oke, sekarang saya akan bagi soalnya. Untuk nomor 3 dan 4 itu Mbak Alda, 5 dan 6 Mbak Dia, 7 dan 8 Mbak Rifda, 9 dan 10 Mbak Kristina, ya. Oke, boleh dicoba cari dulu jawabannya. Kalau sudah siap boleh langsung dijawab, ya. Udah, Har. Oke, siap. Boleh, silahkan. Aku nomor 4, 5 sama 6 ya? Ya. Tadi yang nomor 3, 4 dulu aja mungkin, ya, berurutan dulu. Oke. Bentar ya Mbak Dia, ya. Oke, dari Mbak Alda kalau sudah siap boleh coba dijawab, ya. Tiga, ich wohne bei meinen Eltern. Oke, ich wohne bei meinen Eltern. Artinya apa? Sudah tahu kan tadi? Ingat nggak tadi artinya apa? Ich wohne bei meinen Eltern. Lupa. Oke, ich itu artinya apa? Ah. Oke, wohne tinggal. Ya, asal katanya dari wohnen, wohne itu tinggal, ya. Ich wohne berarti saya tinggal. By by itu dengan, oke. Meinen Eltern. Meinen Eltern itu orang tua saya, ya. Ya, jadi ich wohne bei meinen Eltern artinya adalah saya tinggal dengan orang tua saya, ya. Oke, baik. Mbak Alda, nomor 4 boleh coba dijawab kembali. Selesai yang nomor 4. Ya. Lanjut nomor 4, Mbak Alda. Iya, bentar. Oh iya, ya, maaf.
Nomor 4. Ich Oke. lerne Mhm. Halo, Mbak Alda tadi udah jawab apa belum ya? Maaf, suaranya tadi putus-putus juga soalnya. der ich Ya, lerne halo. ich lerne Oke. Yang dipelajarinya apa? Boleh langsung. Itu kan ada bahasa Jerman, berarti ich lerne. Deutsch Oke. Sejak preposisinya yang mana di situ? seit ich Ya, benar. Seit. ein Seit. Halo, Halo ya, halo. Ich lerne tadi Deutsch. Seit. einem Jahr. Oke. Ich lerne Deutsch seit einem Jahr. Ataupun seit einem Jahr lerne ich Deutsch ya. Itu artinya berarti sejak setahun yang lalu ataupun sejak setahun saya belajar bahasa Jerman. Ya. Oke, nah ya Mbak Alda ya. Oke, undan Mbak Dia, silakan. Das Geschenk ist von meiner Schwester. Oke, das Geschenk ist von meiner Schwester. Artinya apa? Hadiah itu dari kakak saya, kakak perempuan. Oke, jangan kakak ya, saudara perempuan. Saudara perempuan. Oke, lanjut nomor 6. Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Oke, ich fahre mit dem Bus zur Schule ya. Di situ ada dua preposisi ya. Yaitu yang pertama mit dan juga zur ya. Zur itu adalah singkatan dari zu der ya. Nah, ini tadi lupa saya jelasin juga. Jadi zu itu saat dia bertemu dengan dem ya. Zu plus dem maka dia bisa disingkat menjadi zum. Sedangkan su saat dia bertemu dengan der maka dia bisa disingkat menjadi sur ya. Karena di situ ada die Schule, maka bentuk dari die Schule dia akan berubah jadi der Schule. Bentuk datifnya ya. Gitu ya Mbak Dia ya. Di ich fahre mit dem Bus zur Schule. Berarti saya pergi Ke sekolah dengan bus. ya, good. Dankeschön ya. Lanjut nomor 7 dan 8. Nomor 7, we are driven in dem Auspark. Dia We are driven in dem Auspark. Oke, wir treffen uns in dem Park ya. Artinya apa? Tahu nggak artinya? Kami, oke. Treffen. Meet kalau bahasa Inggrisnya, meeting ataupun meet. Bertemu di taman. Oke, good. Dan nomor nomor 8. Nomor Airside is by meinem Jahr. Ya, Airside is by meinem Jahr. di situ ada arts juga. Ya is. Oh ya. Airside is by meinem Art. Ya. Oke, ya is seit einem Jahr by einem ataupun by arts gitu ya. Jadi yang cocoknya di situ ataupun jawaban yang tepatnya adalah ya is seit einem Jahr by arts. Berarti dia ya sejak setahun yang lalu ya
ataupun sejak setahun ya berobat gitu, itu pun pergi ke dokter ya. Tuh, kira-kira ya, Mbak Rimda ya. Oke, good question ya. Oke, terakhir Mbak Christina, silakan. Number 9. Das Buch ist von dem Lehrer. Oke, good. Das Buch ist von dem Lehrer. Artinya tahu nggak? Buku itu eh buku itu dari guru laki-laki. Oke. Yap, dari guru tersebut ataupun dari guru laki-laki tersebut. Oke, good. Dankeschön. Und dann Nummer 10, nomor 10. Nummer 10. Wir waren nach der Stadt in die Urlaub. Oke, wir fahren nah ataupun wir fahren in die Stadt nach dem Urlaub ya. Ataupun boleh dibalik nach dem Urlaub fahren wir in die Stadt ya. Artinya tahu nggak? Eh, kami pergi ke kota saat libur, untuk saat libur. Setelah ya. Nah, itu kan setelah tadi. Berarti Iya. setelah. Kami pergi ke kota setelah liburan. Oke, gitu ya. Good. Dankeschön ya. Dankeschön. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, silahkan. Jadi gitu aja ya sebenarnya proposisinya ya. Jadi setelah meet berarti dia ikuti aja langsung menjadi apa? Datif ya. Setelah nah juga sama jadi datif, by jadi datif ya, dan seterusnya. Ya, nanti di pertemuan terakhir baru tuh yang vessel baru nanti kita lihat nanti ya. Dimana vessel itu ya di antara keduanya ya. Bukan di terakhir, di pertemuan ketujuh nanti ya. Itu baru nanti di antara keduanya gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya teman-teman semuanya ya. Oke, nah di sini kita akan masuk ke hyogan ya. Kita akan berlatih mendengarkan, di mana di sini kita akan memahami petunjuk untuk menemukan jalan di sekitaran kota ya. Nah di sini yang pertama di situ ada dia Supermarkt ist auf der rechten Seite. Nah kita sudah belajar dulu ya untuk penunjuk arah seperti ini ya. Jadi supermarket itu berada ya di sisi kanan ya. Rechten itu kanan ya. Rechten Seite itu di sisi kanan ya. Lalu di pos is neben der Park, bahwasanya kantor pos berada di samping bank, der Bank ya, neben der Bank. Lalu man muss an einer Kreuzung abbiegen, berarti orang harus belok ya di persimpangan. Lalu di pos is hinter dem Supermarkt, bahwasanya kantor pos itu berada di belakang supermarket. Lalu di bank is neben der Pos, bahwasanya bank itu berada di samping kantor pos ya. Oke, silakan didengarkan audionya. Saya akan putar audionya nanti sebanyak 2 kali ya. Silakan didengarkan terlebih dahulu. Audio 1. Gehen Sie geradeaus, bis Sie an die große Kreuzung kommen. Dann biegen Sie rechts ab. Nach etwa 200 Metern sehen Sie auf der linken Seite einen Supermarkt. Die Post ist genau gegenüber dem Supermarkt, direkt neben der Bank. Oke, silakan ditandai dulu jawabannya sebelum saya putar kembali audionya ya.
Oke, silakan kembali didengarkan. Saya akan putar kembali audionya ya. Audio 1. Gehen Sie geradeaus, bis Sie an die große Kreuzung kommen. Dann biegen Sie rechts ab. Nach etwa 200 Metern sehen Sie auf der linken Seite einen Supermarkt. Die Post ist genau gegenüber dem Supermarkt, direkt neben der Bank. Oke, silakan boleh dijawab ya. Atau apa masih butuh diputar kembali audionya? Noch mal, Herr. Noch einmal. Oke, noch einmal. Baik. Saya putar kembali ya, nggak apa-apa ya. Silakan kembali didengarkan ya. Saya putar audionya kembali. Audio 1. Gehen Sie geradeaus, bis Sie an die große Kreuzung kommen. Dann biegen Sie rechts ab. Nach etwa 200 Metern sehen Sie auf der linken Seite einen Supermarkt. Die Post ist genau gegenüber dem Supermarkt, direkt neben der Bank. Oke, good. Dankeschön ya untuk jawabannya. Nah, di situ tadi di teksnya dia menyebutkan ataupun di audionya gehen Sie geradeaus ya. Jalanlah lurus ke depan bis Sie an die große Kreuzung kommen ya. Hingga mencapai persimpangan yang besar ya. Oke. Dan biegen Sie rechts ab ya, lalu belok ke kanan. Nach etwa 200 Metern sehen Sie auf der linken Seite einen Supermarkt ya. Jadi setelah sekitar 200 meter, Anda akan melihat sebuah supermarket di sisi kiri. Berarti nomor 1 jawabannya jelas salah ya. Jadi bukan di sisi kanan, tapi di sisi kiri. Lalu di pos is genau gegenüber dem Supermarkt ya, bahwasanya situ dia menyebutkan kantor pos itu tepat di seberang supermarket. Ya. Direct neben der Bank ya, tepat di samping bank. Berarti nomor 2 jawabannya benar ya, yaitu pos itu samping bank.
Lalu man muss in einer Kreuzung abbiegen, orang harus belok ya di persimpangan, itu juga benar ya. Lalu di pos ist hinter der Supermarkt, kantor pos itu berada di belakang supermarket, itu jelas salah ya. Jadi kan dibilang di seberang ya, gegenüber itu di seberang. Lalu di bank is neben der Post, ini balikannya aja ya. Tadi di pos is neben der Bank, sekarang kebalikannya dia di bank is neben der Post. Seperti jawaban nomor 5 juga benar ya. Oke, jawabannya berarti F R R F R ya. F R R F R. Oke, Mbak Dia nomor 1 dan 3-nya ya. F R R F R. Oke. Mbak Kristina nomor 1 dan nomor 5-nya ya. R F F F R R F R. Oke, Mbak Alda nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5. Oke. Hati-hati lagi ya. Mbak Rif, Mbak Rina, Mbak Alda tadi, Mbak Rifda 1, 2, 3 ya. Jadi nomor 1, 2 dan 5 ya. Oke. Hati-hati lagi ya teman-teman semuanya ya. Apa-apa ya. Berlatih terus yang penting ya. Oke, sekarang kita coba ke audio yang kedua di sini ya. Nah, di sini dia menyebutkan der Bahnhof is in der Blumenstraße, bahwasanya stasiun kereta api tersebut berada di Jalan Blumen. Lalu yang kedua, man muss nach rechts abbiegen zum Bahnhof zu kommen, bahwasanya Anda harus ataupun orang tersebut harus belok kanan untuk menuju stasiun kereta. Lalu yang ketiga, der Bahnhof is neben dem Park, bahwasanya stasiun kereta itu berada di samping taman. Lalu das Einkaufszentrum ist gegenüber dem Bahnhof, bahwasanya pusat perbelanjaan itu berada di seberang ya, gegenüber tadi kan, stasiun kereta api. Lalu yang terakhir, der Bahnhof ist 500 Meter von der Hauptstraße entfernt ya, bahwasanya stasiun kereta berjarak itu 500 meter dari jalan utama ya, Hauptstraße itu jalan utama ya. Oke, sekarang silakan didengarkan kembali audionya ya. Saya akan putar audionya kembali ya untuk audio yang kedua ini. Audio 2. Gehen Sie die Hauptstraße entlang, bis Sie den Park erreichen. Biegen Sie links in die Blumenstraße ein. Nach etwa 500 Metern finden Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Der Bahnhof liegt gegenüber einem großen Einkaufszentrum. Oke, silakan ditandai dulu sebelum nanti saya putar audionya kembali ya. Oke, saya coba putar kembali audionya ya. Silakan teman-teman dengarkan kembali ya. Nih, hati-hati lagi ya. Nanti kalau misalkan memang rasanya masih ragu, nggak apa-apa ya. Bilang aja, sampaikan. Nanti bisa saya putar kembali ke audionya. Audio 2. Gehen Sie die Hauptstraße entlang, bis Sie den Park erreichen. Biegen Sie links in die Blumenstraße ein. Nach etwa 500 Metern finden Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Der Bahnhof liegt gegenüber einem großen Einkaufszentrum.
Oke, sudah cukup audionya atau noch einmal? Mau sekali lagi? Noch einmal bitte, Herr. Oke, siap Mbak Christina. Silahkan kembali didengarkan ya semuanya. Saya putar audionya sekali lagi. Audio 2. Gehen Sie die Hauptstraße entlang, bis Sie den Park erreichen. Biegen Sie links in die Blumenstraße ein. Nach etwa 500 Metern finden Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Der Bahnhof liegt gegenüber einem großen Einkaufszentrum. Oke, silahkan. Boleh kembali ataupun boleh coba dijawab ya. Oke, good, dankeschön ya. Nah, tadi audionya di sini dia menyebutkan bahwasanya gehen Sie die Hauptstraße entlang, yaitu pergilah ataupun berjalanlah di sepanjang jalan utama, bis Sie den Park erreichen ya, hingga mencapai taman ya. Biegen Sie links in die Blumenstraße ein ya, belok kiri di jalan Blumen ya. Berarti nomor 1 itu ya, bahwasanya stasiun kereta api berada di jalan Blumen, itu belum ada ya pertemuan. Nah, etwa 500 Meter finden Sie den Bahnhof auf dem rechten Seite ya. Setelah 500 meter Anda akan menemukan stasiun kereta api di sisi kanan. Berarti nomor 1 jawabannya benar ya. Yaitu dia berada di jalan Blumen ya. Lalu yang kedua di situ orang harus belok ke kanan zum Bahnhof Subkommen ya, untuk menuju stasiun kereta api. Berarti di situ jawabannya jelas salah ya. Karena yang dia minta di situ adalah belok kiri ya. Biegen Sie links in die Blumenstraße ein ya. Lalu yang ketiga, dia Bahnhof is neben dem Park ya, bahwasanya stasiun berada di samping taman. Nah, di situ dia menyebutkan bahwasanya dia Bahnhof liegt gegenüber einem großen Einkaufszentrum ya. Bahwasanya stasiun kereta terletak di seberang pusat perbelanjaan ya. Berarti nomor 3 jelas di situ salah ya. Lalu das Einkaufszentrum ist gegenüber dem Bahnhof, ya benar ya yang saya sampaikan tadi ya. Yaitu pusat perbelanjaan itu di seberang stasiun kereta. Lalu der Bahnhof ist 500 Meter von der Hauptstraße entfernt, bahwasanya di situ stasiun kereta itu berjarak 500 meter dari jalan utama, itu benar ya. Jadi jawabannya adalah RFFRR ya. Oke, masalah 1 Mbak Diah ya. Oke, Mbak Christina good, Mbak Alda good. Oke, Mbak Rifda salah nomor 2 dan nomor 4 ya. Oke, dankeschön ya semuanya kita menjawab ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih seperti biasa, sprechen über Orte und Positionen mit Präpositionen im Dativ sprechen. Kita akan berbicara mengenai tempat dan posisi dengan preposisi ya dalam kasus datifnya di sini ya. Oke, nah di sini teksnya tidak terlalu panjang ya. Saya akan bacakan, nanti akan saya bagi ya, karena di sini pasti ada berempat, berarti berdua ya.
Spaziergang in der Stadt, ja. Wo ist der Park? Der Park ist neben dem Museum. Und wo ist das Café? Das Café ist vor dem Theater. Ah, ich verstehe. Wie komme ich zur Bank? Gehe an der Post vorbei und dann siehst du die Bank auf der linken Seite. Oke, yang pertama silakan di sini Mbak Alda sebagai Hans dan Mbak Diah sebagai Laura ya. Silakan boleh dicoba. Park. Der Park ist neben dem Museum. Und wo ist das Café? Das Café ist vor dem Theater. Ah, wie komme ich? Gehe an der Post vorbei und dann siehst du die Bank auf der linken Seite. Oke. Dankeschön ya. Oke, sekarang lanjut Mbak Rifda sebagai Hans dan Mbak Christina sebagai Laura ya. Silahkan dicoba ya. Who is the park? Der Park ist neben dem Museum. Und wo ist das Café? Das Café ist vor dem Theater. Ah, ich verstehe. Wie komme ich zur Bank? Gehe an der Post vorbei und dann siehst du die Bank auf der linken Seite. Oke, good. Dankeschön ya. Dan situ dia menanyakan wo is der Park, di mana taman. Der Park is neben dem Museum ya, yaitu taman berada di sebelah museum. Und wo ist das Café? Jadi di mana kafe? Das Café is vor dem Theater. Bahwasanya kafe itu berada di depan teater ya. Ah, ich verstehe. Oh, begitu ya. Wie komme ich zur Bank? Bagaimana caranya menuju bank? Gehe an der Post vorbei und dann siehst du die Bank auf der linken Seite, ya, yaitu berjalanlah melewati kantor pos dan bank tersebut dan kamu akan melihat bank berada di sebelah kiri ya. Oke, good, Dankeschön ya. Sekarang kita coba teks yang kedua ya. Nah, teks yang kedua ini saya akan bacakan kembali. Silakan coba didengarkan dulu ya. Oke, Bahnhof und die Stadt ya. Wie komme ich zum Bahnhof? Gehe die Straße entlang und biege in die Hauptstraße ab. Der Bahnhof ist hinter dem Einkaufszentrum. Gibt es einen Supermarkt in der Nähe? Ja, der Supermarkt ist neben dem Bahnhof. Super. Und wo ist der Park? Der Park ist vor dem Einkaufszentrum. Oke, sekarang gantian ya. Saya minta Mbak Christina sekarang menjadi Markus dan Mbak Rifda sebagai Anna ya. Boleh dicoba kembali silakan. Wie komme ich zum Bahnhof? Gehe die Straße entlang und biege in der Hausstraße ab. Der Bahnhof ist hinter dem Einkaufszentrum. Gibt es einen Supermarkt in der Nähe? Ja, der Supermarkt ist neben dem Bahnhof. Super. Super. Und wo ist der Park? Der Park ist vor dem Einkaufszentrum. Oke, good, Dankeschön. Next, berikutnya yang menjadi Markus, Mbak Dia, dan yang menjadi Anna, Mbak Alda ya. Silakan, boleh dicoba. Wie komme ich zum Bahnhof?
get the stars and big in the up that is hinter than Einkaufszentrum. Gibt es einen Supermarkt in der Nähe? Dem Mbak Alda nggak ada suaranya. sorry, aku dari tadi udah ngomong. Ya, der Supermarkt ist neben dem Bahnhof. Super. Und wo ist der Park? Der Park ist vor dem Einkaufszentrum. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, itu tadi dia membahas mengenai stasiun ya, yang ada di kota ya. Wie komme ich zum Bahnhof? Bagaimana cara menuju ke stasiun? Ya, di Straße entlang. Nah, ini pelajaran ke depannya nanti ya. Itu kalimat perintah ya. Berjalanlah ya, ikutilah jalan ini ya. Und biege die Hauptstraße ab, dan beloklah ke jalan utama. Der Bahnhof ist hinter dem Einkaufszentrum ya. Stasiun itu berada di belakang pusat perbelanjaan ya. Gibt es einen Supermarkt in der Nähe? Apakah ada supermarket di dekatnya? Di dekat sini? Ya, der Supermarkt ist neben dem Bahnhof. Ya, ya, supermarket berada di samping stasiun kereta. Super ya, bagus ya. Und wo ist der Park? Dan di mana taman tersebut? Der Park ist vor dem Einkaufszentrum. Ya, bahwasanya taman tersebut berada di depan pusat perbelanjaan. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir. Di sini kita akan membaca ya. Lesen und verstehen von Texten über Orientierung und Wegbeschreibungen. Ya, di sini kita akan membaca dan memahami teks tentang orientasi ataupun petunjuk gitu ya. Dan petunjuk arah ya. Oke, nah di sini untuk yang pertama, saya minta teman-teman boleh membaca dulu teksnya nanti ya, baru kemudian dijawab setelah itu ya. Di situ untuk soalnya, Das Museum ist neben der Bushaltestelle. Museum itu berada di samping halte bus. Lalu yang kedua, Man muss über eine Brücke gehen, yaitu orang harus menyeberangi sebuah jembatan. Das Museum liegt hinter dem Park, yaitu museum itu berada di belakang taman. Der Fluss ist in der Nähe des Museums, bahwasanya sungai tersebut berada dekat dengan museum. Lalu di Bushaltestelle ist hinter dem Museum, bahwasanya halte bus itu berada di belakang museum ya. Oke, nanti yang belum membaca boleh coba langsung menjawab saja ya. Saya bacakan dulu teksnya ya. Beschreibung zum Museum. Das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Das Museum befindet sich neben einem großen Park, direkt vor der Bushaltestelle. Ya, silakan dari Mbak Kristina boleh dibaca teksnya. Das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Das Museum befindet sich neben einem großen Park, direkt vor der Bushaltestelle. Oke, dankeschön ya. Dan berikutnya silakan Mbak Rifda, boleh dibaca. Das Museum liegt in der Nähe Liegt in der Nähe. liegt in der Nähe des Flusses. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Das Museum befindet sich neben einem großen Park, direkt vor der Bushaltestelle. Oke, good. Dan berikutnya silakan Mbak Dia.
Das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Das Museum befindet sich neben einem großen Park direkt vor der Bushaltestelle. Oke, good. Dankeschön ya Mbak Dia ya. Kemudian terakhir Mbak Alda, silakan. Das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Das Museum, Brücke, di Brücke. die Brücke, die, Das Museum befindet sich das befindet sich neben einem großen Park direkt vor der Bus, 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 Bushaltestelle. Bushal- Bushaltestelle. Haltestelle. Oke, good. Dankeschön ya Mbak Alda ya. Oke, yang lain sudah menjawab semua? Oke, silakan ya. Boleh dijawab dulu untuk teksnya. Untuk soalnya di bawah. Oke, good. Dankeschön ya. Dan situ dia menyebutkan das Museum liegt in der Nähe des Flusses, bahwasanya museum itu berada ataupun terletak di dekat sungai ya. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Bahwasanya ikutilah jalan ini tersebut dan seberangilah jembatan. Das Museum befindet sich neben einem großen Park. Museum itu berada di samping sebuah taman yang besar, direkt vor der Bushaltestelle ya, tepat di depan halte bus. Berarti nomor 1 di situ, museum itu berada di samping halte bus. Di situ jawabannya jelas benar ya. Lalu yang kedua, orang harus menyeberangi sebuah jembatan, itu benar juga ya. Lalu das Museum liegt hinter dem Park, bahwasanya museum itu belakang taman. Jelas salah ya, tadi dia bilang kan bahwasanya das Museum befindet sich neben einem großen Park ya, di samping ya, bukan di belakang. Lalu der Fluss ya, sungai tersebut is in der Nähe des Museums ya, berada di dekat museum tersebut. Berarti di sini jawabannya adalah benar ya. Terakhir di Bushaltestelle is hinter dem Museum. Maksudnya halte bus itu berada di belakang museum. Itu dia bilang halte bus berada tepat di depan museum ya, bukan di belakangnya. Jadi di sini salah ya. Itu Har, jawaban ya. kayaknya nomor 1 itu salah di jawabannya, Har. Das Museum lagi. Museum Museum is neben berada di der Bus. Di ya. sebelah kan ya? Oh iya, di sebelah, astagfirullah. Neben ya, ya Allah. Iya. Ah. Saya nggak pernah oh ya. Oke. Benar ya, Mbak Dia ya. Berarti jawabannya F R F R F ya. Oke, selang-seling jadinya ya. Oke, good Mbak Dia ya. Mbak Alda juga good. Oke, good semuanya. Yang question ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir ya. Di bagian terakhir di sini sama ya, tinggal dijawab dulu nanti. Di situ dia menyebutkan das Hotel is neben einem Cafe. Hotel itu berada di samping kafe. Lalu man muss die Blumenstraße entlang gehen, yaitu orang harus mengikuti ataupun berjalan di sepanjang jalan Blumen. Lalu das Hotel is auf der linken Seite. Hotel tersebut berada di sisi kiri. Es gibt ein Kino neben dem Hotel. Ada bioskop ya di samping hotel.
Dan das Hotel liegt 500 Meter von der Blumenstraße entfernt. Ya, bahwasanya hotel itu berjarak 500 meter dari Jalan Blumen. Oke, saya akan bacakan kembali audionya, bacakan kembali teksnya. Silahkan didengarkan, nanti yang sudah bisa jawab boleh langsung jawab ya soalnya. Oke, di situ. Wegbeschreibung zum Hotel. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen Sie in die Lindenstraße ein. Nach etwa 300 Metern finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Ya. Oke, silakan. Yang pertama di sini saya minta berarti dari Mbak Alda duluan ya yang membaca teksnya. Silakan boleh dibaca. Yang lain sudah boleh menjawab dulu ya. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen Sie in die Blumenstraße ya. Blumenstraße entlang. Straße entlang und biegen Sie in die Lindenstraße ein. Nach etwa 300 Metern finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Oke, good. Silakan ya, boleh dijawab ya. Lanjut, Mbak Dia, boleh dibaca. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen Sie in die Lindenstraße ein. Nach etwa 300 Metern finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Oke, good. Und dann Mbak Rifda, silakan. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen Sie in die Lindenstraße ein. Nach etwa 200 Meter finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Oke, terakhir Mbak Christina, silakan. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen Sie in die Lindenstraße ein. Nach etwa 300 Metern finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Oke, good. Dankeschön. Ya, oke. Silakan, boleh dijawab yang belum menjawab. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Dari situ dia menyebutkan das Hotel befindet sich in der Innenstadt, bahwasanya hotel tersebut berada di pusat kota ya, zwischen ya, di antara ya, zwischen einem Café und einem Kino ya, di antara sebuah kafe dan sebuah bioskop ya. Berarti das Hotel ist neben einem Café, itu benar ya, bahwasanya hotel tersebut berada di samping kafe ya, karena dia di antara tadi kan. Gehen Sie die Blumenstraße entlang, ya berjalanlah Anda di sepanjang jalan Blumen, und biegen Sie in die Lindenstraße ein, ya, lalu beloklah ya di jalan Lindenstraße. Ya, berarti nomor 2, orang harus berjalan di sepanjang jalan Blumen, itu benar ya. Yang ketiga belum ada ya.
Nah, etwa 300 Metern finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Ya, setelah 300 meter, Anda akan menemukan hotel tersebut di sisi sebelah kanan. Berarti nomor 3 jelas jawabannya salah ya, bukan di sebelah kiri ya, linken Seite, melainkan rechten Seite ya. Lalu es gibt ein Kino neben dem Hotel, ada sebuah bioskop di samping hotel, itu benar ya, karena dia di antara tadi kan. Das Hotel liegt 500 Metern von der Blumenstraße entfernt, ya jelas salah ya. Pokoknya hotel tersebut berada ataupun terletak 500 meter dari Jalan Blumen ya, sedangkan dia bilang itu hanya 300 ya. Tapi itu pun di Jalan Lindenstraße ya. Oke, berarti jawabannya di sini adalah R RR F RF ya. RR F RF. Oke, good ya, Mbak ya, Mbak Alda good, Mbak Rita juga good, Mbak Kristina juga good ya. Oke, danke schön ya teman-teman semuanya. Ini tuh tadi bagian terakhir. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas kita. Dan juga nanti saya akan infokan kembali ya teman-teman ya untuk minggu depan. Ini kebetulan saya karena lagi kemungkinan di perjalanan ya minggu depan itu. Dan nanti akan saya infokan apakah nanti bisa kelas ataupun tidak ya. Jadi nanti akan saya infokan kembali ya. Khusus untuk minggu depan aja ya. Jadi kalau memang minggu depan nanti kita off untuk 2 pertemuan minggu depan, nanti berarti dilanjutkan pertemuan kelimanya di tanggal 24 ya. Tapi nanti akan saya infokan terus ya. Kalau memang nanti bisa berarti tanggal 17, kalau tidak bisa berarti di tanggal 24 kemungkinan ya. Jadi gitu. Jadi gitu ya. Dan juga saya mau infokan kembali nih ya, mengingatkan kembali bagi yang ingin mendaftar ke level A2.1. Nah, ini khusus ya, saya berikan khusus untuk teman-teman yang memang sudah berada di kelas saat ini. Itu potongannya saya berikan ya, sampai memang, bukan sampai, tapi memang saya berikan potongan ya untuk saat ini. Jadi kalau memang mau lanjut ke level A2.1-nya, artinya teman-teman saya beri potongan ya, tidak ada kekhususan waktu sampai tanggal 15 doang. Jadi gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ini saatnya kita istirahat ya. Lass uns die Klasse schließen. Ya, kita tutup. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke, Herr. Oke, bitte.